anaknya dan dia juga melukai keluarganya. I don't know what to do. I was so helpless. Dia nggak tahu apa yang dia mau lakukan karena dia kayak nggak tahu mau gimana lagi cari pertolongan. I was actually at the end of myself because when I think about my future, I only saw death and imprisonment. Seeing you with open arms. Tapi dia mendengar Tuhan berbicara bahwa saya sudah menunggu engkau begitu lama dan saya menanti engkau dengan tangan yang terbuka. And in the Bible it says that there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. This helped me to stay on week after week. Dan di Alkitab juga bilang tidak ada penghakiman bagi mereka yang dalam Tuhan. I was still an addict, but I go to church often. Walaupun dia masih seorang pecandu, tapi dia sering ke gereja. I allow the word of God to cleanse me and wash away. Dia mengizinkan firman Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya untuk membersihkan dirinya. Wash away all my past and all my bad thoughts and all my bad behaviors. Membersihkan setiap masa lalu buruknya dan tingkah lakunya yang tidak baik. And I had many encounters with the Lord. Dan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Eventually, my life was free from drugs. Dan pada akhirnya hidupnya terbebas dari narkoba. But there were many things to unlearn, like my social awkwardness and my behavior issues. Tapi ada hal-hal lain lagi yang perlu dipelajari karena bagaimana cara bergaul, bagaimana cara berkomunikasi juga dengan orang. By the grace of God, I unlearned and I relearned to be a normal person and a person that lives, in the ways of the Lord. Dan dia juga belajar bagaimana menjadi orang yang baru, hidup di jalan-jalannya Tuhan. Praise God. And today I'm also a volunteer in the women's prison, in the women's drug rehab. Dan sekarang juga Sister Hana menjadi volunteer di rehab narkoba dan juga di penjara-penjara. I also follow closely with people who are out of prison and I help them with family reconciliation. Dan juga setiap ada misalnya sister yang keluar dari penjara, dia juga follow up supaya mereka terjadi pemulihan dalam keluarga. The Lord has been faithful. The son that I gave birth to while serving my sentence is 22 today. Dan anak yang dilahirkan waktu dia dalam penjara sudah umur 22 tahun saat ini. And the Lord has restored my family. I used to be very lonely and I felt that I had no family members. Dan Tuhan mengubahkan dan memulihkan keluarganya karena dulu Sister Hana selalu merasa kesepian. But today I can say that I have a beautiful family, I have wonderful kids and a great husband. Dan sekarang puji Tuhan dia punya keluarga yang bahagia, suami yang luar biasa dan anak-anak yang luar biasa. Thank you so much.
Amen.